guys, mga untaog Carnaba. Huh? Saan din? Say Carnaba. Aban na. Carnaba ni Bunanon. Aban na sa Mindanao. Oh, paibog ko. Tapos sa Indaha, Guevano. Diya pa. Sa Indaha, Guyabano. You cannot sure the man under the mango tree. Yes, indeed. Yes, hindi. Wala. Na-memorize na na. Sila oh. You cannot sure the man under the mango tree. Hmm? Saan yung Silvana? Yes, indeed. Yes, indeed. Yes, indeed. Haman ini na. Hindi ka kanon. Naong daw, be, naong. Lami. Yang ito. Bano? Yang ito ba? Sabi nila bano? Mama, gisukuan na, oh. Mama, kasukuan mo. Silihin na po. Ito ganahan aning silihin na kids. Cannot sure the man under the mango tree. Yes, indeed. Kato lang isa ka kuan kay di mo pilit. Mani, di makakabalo mo magpainit po. Hoy, mas dagan man tug manaw si ate makana yang gigamit nga mas dagan tug magamit. Unsa? Mas okay ra na. Unsa nga? Chicken ra. Mapilito. O magsalad na pud. Magsala din itong kwan. Pamatitap. Oh, salad. Kuan ito ka. Cannot sure the man under the mango tree. Dula pa ko. Hindi mo kasi dula diya. Amo na piloto. Sikit na yung mata kay pula na yung dula. Uy, nagtulog ko ganina. Amo na piloto. Mm. Mabok! Ang nakaroon, balag. Bye. One,